Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini, edisinya yang ke-67 dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan rendah hati dan sukacita. Gemeente des Heren, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Welkom in de online eredienst, de 67e editie van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Laten we God naderen met een nederig hart en blijdschap. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, nas pembukaan kita di hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6 yang bunyinya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. De aan van tekst is genomen uit de tweede brief van Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 6, en die luidt: Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan Alkitab yang akan dibacakan dan direnungkan di hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lieve broeders en zusters, gemeente van de Heer. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen en erover denken, is te vinden in het Nieuwe Testament. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korintiërs hoofdstuk 5, de versen 14 tot en met 21. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Laten we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest. Kami bawa syukur dan terima kasih Bapa di sorga, karena kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih yang Tuhan mau datang dan berbicara dengan kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Berilah Roh-Mu yang kudus membimbing kami, agar kami dapat mengerti sabda-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, Sio ya Tuhan Yesus, karena kami sudah bersedia untuk mendengarnya. Wij brengen ons dank tot u, Vader in de hemel, dat wij u mogen loven en aanbidden. Bedankt dat u bij ons wil komen en tot ons wil spreken
langs de lezing van de Bijbel en de verkondiging. Wilt u ons leiden met uw geest, zodat wij uw woord mogen horen, het begrijpen en het toepassen in ons leven van alle dag. Spreek tot ons aan, o Heere, want wij zijn bereid om het te luisteren. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden we. Amin. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 14 hingga ayat yang ke-21 yang bunyinya demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. In het Nederlands. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees, en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zich verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Saudara-saudara, sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan dan mau dituntun oleh firman ini dari hari datang ke hari. Terpujilah Christus. Tot zover luidt het woord van de Heer. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en zich van dag tot dag door dit woord wil laten leiden. Christus zij geprezen. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi.
Betapa manis dan indahnya yang ketong semua boleh bertemu satu dengan yang lain lewat ibadah online untuk nyatakan ketong rasa syukur kepada Allah yang berkuasa atas anugerahnya kepada ketong semua, untuk gerejanya dan semua manusia. Perbuatan Allah, saudara-saudara, tidak stop dulu dan sekarang, tetapi terus berkelanjutan menuju pada maksud dan tujuannya, menuju langit dan bumi baru. Ciptaan baru merupakan karya penyelamatan Allah, bukan saja yang sudah dan yang Allah sedang lakukan dalam Yesus Kristus, tetapi juga apa yang Ia terus lakukan di masa yang akan datang. Di dalam pandangan masa depan inilah, saudara-saudara, umat tidak boleh berhenti. Umat tidak boleh terikat pada beban masa lalu atau masa kini, tetapi terus bergerak dengan penuh sukacita dan pengharapan menuju hari esok yang lebih baik sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, di dalam ayat-ayat bacaan kita dan beberapa ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kehidupan sebagai seorang yang telah didamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus memulai dengan mempertanggungjawabkan pelayanan mereka sebagai orang-orang yang tahu apa arti takut akan Tuhan. Paulus mulai dengan meyakinkan jemaat akan dirinya atas kewibawaannya, integritas dirinya sebagai seorang rasul, bahwa tujuan pelayanannya adalah untuk melayani jemaat dengan berita pendamaian yang Tuhan percayakan kepadanya. Injil Kristuslah yang mendorong dia ke dalam pelayanan. Dan motivasi utama yang mendorong dia ialah kasih Kristus. Kasih Kristus yang telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Lewat kesaksian ini Paulus mau bilang kepada semua orang Kristen, Paulus mau bilang kepada saudara-saudara dan saya, untuk menjalani kehidupan ini dalam kepercayaan kepada Anak Allah yang telah mengasihi kita semua dan yang telah menyerahkan diri untuk kita. Hanya dengan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendapat kasih karunia daripada Allah. Paulus mau bilang juga untuk semua orang percaya, bahwa seorang percaya tidak boleh menilai seseorang menurut ukuran manusia. Sekalipun dulu sebelum pertobatannya Paulus pun menilai Kristus menurut ukuran manusia dan melihat salib sebagai kutukan Allah yang memalukan. Semuanya ini telah Paulus lupakan. Semuanya ini telah Paulus tinggalkan. Hidup yang lama telah ia tinggalkan. Sekarang ia menyaksikan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudara, orang yang berada di dalam Kristus itu tidak boleh berpikir dan tidak boleh bertindak menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Artinya, seorang percaya tidak boleh hidup menurut kehendak hatinya sendiri, iko mau sendiri, tapi harus hidup ikut kehendak roh Tuhan yang bekerja
di dalam kehidupannya. Ini berarti ada pembaharuan hidup secara terus-menerus. Suatu proses penciptaan baru yang sedang dikerjakan Allah. Umat Kristen harus memandang segala sesuatu dari pandangan masa depan yang baru, langit dan bumi baru. Karena Allah telah berinisiatif dan bertindak memberikan kepada mereka suatu status baru sebagai ciptaannya yang baru. Ia telah mendamaikan dirinya sendiri dengan dunia melalui perantaraan Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Sungguh saudara-saudaraku yang kekasih, betapa Allah itu paling baik. Betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Dan Ia mempercayakan kepada kita pelayanan pendamaian untuk menyampaikan berita pendamaian itu, agar semua orang mau memberi dirinya didamaikan, bahkan dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah tugas dan tanggung jawab kita, orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Untuk kita pergi dan memberitakan pendamaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh konteks dari bagian firman Tuhan di hari ini berkaitan dengan orang percaya, saudara dan saya yang hidup bagi Kristus, dikendalikan oleh kasih Kristus, menjadi suatu ciptaan baru dan menggenapkan pelayanan pendamaian sebagai wakil Allah dan kebenarannya di dunia ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah dalam persekutuan yang benar dan damai dengan Allah yang kita percaya. Hiduplah dalam persekutuan yang baik dan benar satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Jauhkanlah permusuhan, pertikaian, perselisihan, iri hati, dendam, kebencian, dan lain-lain hal yang tidak terpuji, yang bikin Tuhan pun hati kurang senang. Bawalah persekutuan saudara-saudara di tengah-tengah perpecahan, pendamaian di tengah permusuhan, kekuatan, pengharapan, dan ketekunan di tengah keputusasaan dan kebimbangan. Panggilan untuk berdamai dan panggilan untuk melayani atau memberitakan pendamaian adalah tidak gampang, saudara-saudaraku yang kekasih. Apalagi di dunia sekarang ini. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang menolak pemberitaan kita, yang menolak akan berita pendamaian. Tapi janganlah ragu-ragu. Dia yang membaharui hidup kita dan mengutus kita adalah setia. Dia juga setia melindungi, menjaga, dan memberkati kita melakukan panggilan yang suci dan mulia ini. Saudara-saudara, pengalaman perjalanan kita sampai saat ini banyak. Pengalaman yang bikin ketumpung hati senang, maupun yang bikin ketumpung marah. Pengalaman yang bikin ketumpung hati sakit. Meskipun banyak kesusahan yang ketong alami, ingat saudara, jangan pas kali lupa Tuhan pun kasih. Jangan pas kali lupa Tuhan pun kebaikan dan kemurahan untuk ketong semua. Ketong adalah manusia baru dalam Yesus. Yesus menciptakan segala sesuatu baru, akan juga menciptakan segala sesuatu baru dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan dengan penuh pengharapan dan dengan satu tekad
untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Yesus Christus Tuhan kita. Geliefde Godsgemeente, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Hoe mooi en hoe blij is het dat wij vandaag met elkaar verbonden kunnen zijn via de online eredienst om onze grote en oprechte dankzegging te brengen voor Hem, de Almachtige, God vol liefde. En dat voor zijn enorme begeleiding en zijn aanwezigheid met ons. Zijn werk blijft doorgaan en richt zich naar zijn doel, namelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De nieuwe schepping is het heilswerk van God dat Hij in Jezus heeft verwezenlijkt. Niet alleen toen en nu, maar tevens wat Hij in de toekomst zal doen. In het perspectief naar de toekomst mogen wij niet stoppen en gebonden worden met de lasten van het verleden en van het heden, maar in de beweging blijven met volle vreugde en volle hoop naar de dag des morgen, die beter is zoals de nieuwe schepping in Jezus Christus. Geliefde broeders en zusters, langs de pericoop van Sonnet en de voorgaande versen sprak Paulus over de verzoening met God door Christus. Hij begon de gemeente ervan te overtuigen van zijn verantwoording over de bediening van Gods werk als mens die wist wat ontzag hebben voor God betekende. De gemeente moest weten over zijn autoriteit en zijn integriteit van zijn apostelschap, zodat zij hem vertrouwden. De gemeente moest ook weten wat het doel van Paulus was, namelijk om de gemeente van God te dienen met de verzoeningsboodschap die God aan hem had toevertrouwd. Het evangelie van Christus drong hem aan om aan het heilige werk te gaan. Zijn belangrijkste motivatie die hem motiveerde was de liefde van Jezus die gestorven is voor de mensen, zodat zij die leven niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en die door God is opgewekt. Met deze getuigenis worden we allen als christenen gevraagd om ons leven te leiden in het geloof in de Zoon van God, die ons heeft liefgehad en zijn leven voor ons heeft gegeven. Alleen zo, broeders en zusters, doen wij de genade van God alle recht. Het leven van de christenen die verzoend werden door Jezus, mogen de anderen niet gaan beoordelen naar menselijke maatstaven. Hoewel Paulus voor zijn bekering Christus ook gezien had vanuit het menselijke standpunt en het kruis zag als Gods vloek dat beschaamde. En nu is dat niet meer het geval. Hij verkondigde dat wie één in Christus is een nieuwe schepping. De oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Lieve mensen, wie één is in Christus, denkt en handelt niet meer volgens het verlangen van het vlees, namelijk niet naar onze eigen wil, maar naar die van de geest van God die in ons woont. Dat betekent dat er steeds een vernieuwing in het leven is. Een nieuw proces van een nieuwe schepping die door God verricht wordt. De christenen moeten alle dingen zien vanuit
Een perspectief van een nieuwe toekomst, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Omdat God het initiatief heeft genomen en eraan gewerkt heeft om de mensen een nieuwe status te geven als een nieuwe schepping. God heeft zich met de wereld verzoend door zijn Zoon Jezus Christus en de zonde van de mensen niet toe te rekenen. Hij heeft de boodschap van de verzoening aan de mensen, aan u en ik, toevertrouwd. Om het over te brengen aan alle mensen, zodat iedereen verzoend en gerechtvaardigd wordt door God in Jezus Christus. Geliefde Godsgemeente in Jezus Christus, de hele context van de passage van Gods woord van vandaag heeft betrekking op de gelovigen, u en ik, die voor Christus leven. Wij worden beheerst door de liefde van Christus om een nieuwe schepping te worden en de bediening van verzoening te vervullen als vertegenwoordigers van God en zijn gerechtigheid in de wereld. Lieve broeders en zusters, leef in ware en vreedzame gemeenschap met God. Leef in goede en juiste omgang met elkaar. In het gezin, binnen de familie, binnen de gemeente en in de maatschappij. Houd vijandigheid, conflicten, twist, afgunst, wraak, haat en alle andere dingen die niet lovenswaardig zijn op afstand. Breng gemeenschap te midden van verdeeldheid, vrede te midden van vijandschap, kracht, hoop en doorzettingsvermogen te midden van wanhoop en twijfel. De oproep tot vrede en de bediening van verzoening zijn niet gemakkelijk. Wij zullen mensen ontmoeten die onze prediking afwijzen. Maar wees niet ongerust. Hij die het leven vernieuwt en ons zendt, is getrouw. Hij zal ons trouw beschermen, begeleiden en zegenen bij het doen van deze roeping. In onze levensdagen, broeders en zusters, hebben wij veel meegemaakt. Blijde en fijne ervaringen, maar misschien ook de gebeurtenis die ons pijn heeft gedaan en ons heeft teleurgesteld. Gebeurtenissen en ervaringen die nog vers in onze gedachten zitten. Misschien zijn wij nog gebonden met de slechte herinneringen. Wij moeten proberen om het achter ons te laten, zodat wij een nieuw leven, een nieuw begin, nieuwe uitdagingen aandurven en met zekerheid met het nieuw leven verder gaan. Twijfel niet in Gods liefde, broeders en zusters. Twijfel niet in zijn goedheid en zijn barmhartigheid. Verlies hem niet uit het oog. Ook niet wanneer u een slecht moment hebt en uitdagingen tegenkomt. Jezus die alle dingen nieuw heeft geschapen, zal ook nieuwe dingen in ons leven creëren. Laten wij onze levensweg ingaan met volle hoop, met vaste wil, als nieuwe mensen die één zijn in Jezus Christus, onze Verlosser. Amen. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tunduk diri di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa yang setia, yang kami puji dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami bertelut di hadapan-Mu. Terima kasih yang kami sebagai gereja, sebagai jemaat NGPMB dapat dihubungkan satu dengan yang lain melalui ibadah online untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih yang kami sebagai utusan-utusan-Mu yang didamaikan dengan-Mu dan yang Engkau percayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami semua. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih yang Tuhan mau pakai saudara Paul Atuputi dan Penatuan dan Lohi dengan talenta yang ada pada mereka untuk pelayanan NGPMB. Lengkapilah mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan ada di tengah kami dan layanilah ibadah ini sampai selesai. Berkatilah jemaat Tuhan dan saudara-saudara sekalian dalam Yesus yang sementara ikut ibadah online ini. Ajarlah kami sebagai ciptaan baru yang didamaikan dengan Kristus untuk tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit guna dan ganti kami. Terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami di hari-hari kehidupan kami yang telah lalu. Kiranya berkat Tuhan itu tetap menjadi bagian dan milik kami dalam kami memasuki usbu yang baru yang masih rahasia ini. Tangan-Mu yang penuh kasih kiranya menjamah dan memberkati akan kami. Beradalah dengan kami dan beri kami kekuatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan yang baik, agar kami ini boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan baik pula di sekolah, di tempat kerja maupun di rumah. Jaga kami dari segala macam mara bahaya, kesakitan dan kuasa-kuasa yang jahat. Bila kami ada dalam susah, tolong kami, hiburkanlah kami yang berduka, sembuhkanlah kami yang sakit. Tolong berikan kami bahu yang kuat untuk memikul beban-beban hidup yang kami hadapi ya Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh pelayan NGPMB, organisasi yang ada, dan juga semua anggota jemaat dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kami minta kiranya Tuhan ada selalu dengan kami semua. Kiranya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan anggota jemaat Tuhan yang tetap setia. Gereja-Mu di dunia ini kami berdoa untuk-Mu Tuhan. Persekutuan gereja-gereja di dunia, Persekutuan Gereja Indonesia, Gereja Protestan Maluku, gereja-gereja Maluku di Belanda. Mampukan gereja-Mu untuk melakukan amanat-Mu. Pemimpin-pemimpin bangsa kami berdoa dan serahkan untuk-Mu ya Tuhan. Bumi ini dengan berbagai peristiwa, permasalahan, orang-orang yang selalu berseru minta tolong karena tidak nyaman dan aman hidup, tolonglah mereka ya Tuhan. Sio Bapa di sorga, ada banyak hal yang hendak kami minta dari Tuhan untuk kami pun hidup. Biarlah Tuhan Yesus yang Maha Tahu tambahkan bagi kami apa yang kami lupa minta. Semuanya kiranya Tuhan berikan menurut kasih dan sayang-Mu kepada kami. Trouwe Hemelse Vader, U die wij loven en eren in Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze Heer en Heiland. Wij knielen hier neer voor uw aangezicht. Dank u wel dat wij als uw kerk verbonden kunnen worden om u te prijzen en te aanbidden. Dat wij als uw gezanten worden geroepen om met u te verzoenen en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Schenk ons uw geest, dat ons werk tot zegen mag zijn van mensen, tot lofprijzing van uw naam. Bedankt dat u onze broeder Paul Atuputi en ouderling Ropnan Lohi wil gebruiken voor onze kerk en GPMB, dat zij hun talenten mogen inzetten voor de opbouw van uw kerk. Inspireer hen door de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij vragen u om in deze dienst bij ons te zijn. Leid deze dienst tot het einde. Open uw armen en ontferm over ons. Zegen ons allen, uw gemeenteleden en alle broeders en zusters die de online eredienst aan het volgen is.
Leer ons als de nieuwe schepping die verzoend werd door Jezus Christus, niet meer voor onszelf te leven, maar voor Jezus die voor ons gestorven en opgewekt is. God de Almachtige, dank u wel voor alle zegeningen die wij afgelopen dagen van u mochten ontvangen. De nieuwe week gaan we in. Wij geven heel ons leven in deze nieuwe week in uw machtige, liefdevolle handen. Wees ons nabij in alles wat wij gaan doen. Zowel thuis, op ons werk, op school met onze kinderen en waar wij ons ook mogen bevinden. Geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid, zodat wij al ons werk, onze inspanningen, onze verantwoordingen goed kunnen verrichten. Behoed ons tegen al het kwade, gevaren en ziektes. Wanneer wij op de proef worden gesteld, versterk ons geloof en hoop, Vader. Troost ons wanneer wij verdriet hebben en treurig zijn. Wanneer wij door het toedoen van onszelf of anderen in zonden zouden vallen, wijs ons de weg. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heere, alles uit uw genade. Mogen deze nieuwe week een gezegende en goed week worden voor ons allen. Voor hen die ziek zijn, wilt u ze genezen. Voor hen die zware lasten moeten dragen, problemen hebben, kom hen ten hulp. Wijs hen de weg, dragen lasten samen met hen. Heere, we bidden voor alle dienaren en de gemeenteleden van NGPMB. Leid ons met uw Heilige Geest, opdat wij trouw en in gehoorzaamheid u mogen dienen. We bidden voor uw kerken in de hele wereld, in Indonesië, op de Molukken, in Nederland. Leid uw kerken, opdat zij ijver en trouw het missiewerk blijven voortzetten. Voor hongeren en dorstigen wilt u hen verzadigen. Mensen die slachtoffers zijn geworden door rampen en oorlogen, wees hen nabij en luister naar hun roeping om hulp. Voor de weduwen, weduwenaren, weeskinderen, troost hen, Vader. U bent onze toevlucht, onze vesting. Blijf altijd bij ons, dag in, dag uit. Wij vragen u om onze zonden te vergeven, opdat wij onze medemens ook kunnen vergeven. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. We sluiten dit gebed af met het bidden van het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, ibadah ini akan segera selesai. Kita pergi dan melaksanakan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah akan Tuhan pemberkat. De dienst is bijna ten einde. Bewaar dan Gods woord in uw hart, opdat het werkzaam mogen zijn in uw dagelijks leven. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genade zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada saudara-saudara semua. Sampai ketong bertemu kembali. Ik wens u een fijne en een gezegende zondag toe. En voor alle vaders een fijne Vaderdag. Terima kasih. Dank u wel.
jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam